Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction pour le troisième jour de ce colloque franco-brésilien sur le thème du droit à la santé et de l'accès aux soins médicaux. Le point de départ de la réflexion est le principe d'universalisme du droit à l'accès aux soins avec le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et, corrélativement, celui de non-discrimination, ainsi que le principe de droit à la protection de la santé garanti notamment par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution française de 1946. Mais nous allons voir qu'en pratique, il existe des difficultés en raison du sexe ou du genre, notamment avec des pratiques soignantes différenciées selon le sexe, qui peuvent être justifiées par des éléments objectifs comme la contraception ou l'IVG, mais également non justifiées. Par exemple, l'un des sujets d'actualité en France est celui de l'accès pour les femmes aux protections hygiéniques, avec notamment des réflexions sur la mise en place de distributeurs gratuits dans les écoles et dans la rue. De plus, la pandémie du Covid-19 a révélé que de nombreuses personnes, dont des femmes, n'avaient pas osé réclamer une prise en charge médicale, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver leur précarité. En effet, la prise en charge médicale et particulièrement gynécologique des femmes a des effets sur leur santé de manière globale, notamment d'un point de vue psychologique. Parler de l'accès aux soins médicaux pour les femmes suppose également d'aborder toutes les questions plus spécifiques relatives à l'accès à un suivi gynécologique ou obstétrique. Si pour certaines, l'accès à ces soins n'est pas toujours aisé, c'est également la problématique des violences gynécologiques et obstétricales qui peut parfois se poser. Une question actuelle, puisqu'une résolution à ce sujet a d'ailleurs été adoptée le 3 octobre 2019 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui souligne le silence dans lequel se sont longtemps déroulées ces violences et appelle notamment les États membres à prévenir et informer. Le tout étant de lever les tabous et d'encourager la prise de parole de celles qui en sont malheureusement victimes. D'autre part, c'est là spécifique à la maternité, se pose la question du droit pour les femmes de disposer librement de leur corps, notamment au moment où il est décidé du type d'accouchement auquel il sera procédé. Si, en France, l'accouchement par voie basse semble être privilégié par les médecins, au Brésil, c'est la césarienne qui sera le plus souvent pratiquée. Nous pouvons ensuite apporter un regard de droit comparé, puisqu'il s'agit d'un colloque franco-brésilien, donc il est intéressant de voir si la France et le Brésil ont une approche différente quant à l'accès aux soins médicaux. D'abord, il y a un point commun, le système de l'assurance maladie. Mais il existe des difficultés pratiques au Brésil, notamment le manque d'infrastructures ou un accès différent aux soins selon les régions. Donc les personnes ont souvent recours aux cliniques privées, ce qui peut contribuer à précariser les femmes et à les inciter à ne pas demander une prise en charge médicale. Concernant la prise en charge concrète, vous pourrez constater à travers les différentes interventions des éléments similaires ou au contraire différents entre ces deux pays. Afin d'approfondir toutes ces grandes questions, nous écouterons d'abord Madame Marion Girard, professeure à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Ensuite, la parole sera donnée au docteur Luisa Borges-Mana, médecin gynécologue obstétricienne en Angleterre. Enfin, nous écouterons Madame Lia de Campos-Pierson, professeure à l'Université Mackenzie. Bonjour, je m'appelle Marion Girard, je suis maîtresse de conférences en droit à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et je suis ravie de pouvoir faire cette intervention sous forme vidéo parce qu'elle me permet de traiter deux de mes domaines de prédilection qui sont le droit de la santé et le droit ou les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, le thème abordé aujourd'hui ensemble sera consacré aux femmes, à la santé et à l'accès aux soins du droit français. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc cette affirmation de principe pose l'égalité en droit de tous les êtres humains, qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin. En principe, en droit, la règle de droit, en tout cas lorsqu'elle a valeur de loi, est une règle générale et impersonnelle. Donc hormis les cas dans lesquels elle a vocation à s'appliquer à un type particulier de citoyen, par exemple les règles applicables uniquement aux mineurs ou uniquement aux travailleurs salariés, eh bien cette loi va s'appliquer à tous sans discrimination. Et le droit français est d'ailleurs régi par le principe de non-discrimination qui est posé dans le Code pénal à l'article 225-1,
qui nous dit que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de plusieurs critères qui sont énumérés par le texte, parmi lesquels figure le sexe, au même titre par exemple que l'état de santé, la situation de grossesse ou encore l'orientation sexuelle. Alors, en matière de santé, comme dans la société en général, il peut exister des stéréotypes liés au sexe, voire liés au genre, entendus comme la construction sociale des identités et des rapports sociaux entre les sexes. Et ces stéréotypes vont venir parfois heurter l'universalisme de la règle de droit. Le domaine de l'accès aux soins et de la protection de la santé ne sont pas épargnés par cette confrontation entre l'universalisme du droit et les réalités sociales, ce qui sera un premier temps de l'intervention, le conflit étant encore accentué lorsqu'il s'agit de femmes particulièrement vulnérables qui sont victimes de violences conjugales, ce qui sera le second temps de l'intervention. Premier temps, donc, l'universalisme du droit confronté aux réalités sociales. Alors, dans notre système français, qui est désormais caractérisé par le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, même si c'est un principe qui a mis du temps à s'installer et qui n'est pas encore complètement acquis, eh bien, les règles juridiques ne peuvent pas en principe s'appuyer sur le critère du sexe pour mettre en place des droits différenciés. Mais il va exister en pratique un certain nombre de pratiques soignantes justement qui vont être différentes selon le sexe et dont il faudra étudier la licéité. Alors, tout d'abord, des règles juridiques non discriminantes par rapport au sexe. Dans le champ de la santé, deux principes fondamentaux peuvent être mobilisés quand on s'interroge sur ce thème des femmes, de la santé et de l'accès aux soins. En premier lieu, il s'agit du droit à la protection de la santé. Alors, au niveau international, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes prévoit que les États doivent prendre toute mesure appropriée pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin d'assurer les mêmes droits sur la base de l'égalité entre l'homme et la femme, en particulier le droit à la protection de la santé, c'est l'article 11F, et les moyens d'accéder aux services médicaux. C'est l'article 12. En France, plus spécifiquement, c'est l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, qui affirme que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Le droit à la protection de la santé est ensuite décliné plus spécifiquement au sein du Code de la santé publique, puisque nous avons l'article L 1110-1 qui affirme « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tout moyen disponible au bénéfice de toute personne ». Donc la règle est universelle, elle bénéficie à toutes les personnes, quel que soit leur sexe. Et en théorie, les femmes bénéficient du même droit à la protection de la santé que les hommes. En second lieu, second principe mobilisé, c'est le principe d'égalité dans l'accès aux soins, ou plus exactement, le principe de non-discrimination dans l'accès aux soins. Le droit à la protection de la santé a un objectif qui est de garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé. Et dans le même sens, le principe de non-discrimination, qui est issu du principe d'égalité de tous les êtres humains, figure en bonne place dans le corps des règles qui sont destinées à assurer la protection des personnes vulnérables. Et là encore, dans le Code de la santé publique, on a un autre article, l'article L 1110-3 alinéa 1er, qui affirme qu'aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, ce qui renvoie implicitement à l'article du Code pénal cité en introduction. Donc là encore, en théorie, les hommes et les femmes bénéficient du même accès aux soins sans discrimination. Alors, on peut bien sûr se féliciter de ce que ce dispositif juridique français instaure une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux soins et la protection de la santé. Mais il faut toutefois nuancer l'universalisme théorique de la règle qui ne résiste pas totalement à une étude pratique.
En effet, il existe des pratiques soignantes différenciées selon le sexe. Alors, avant même de se pencher sur les pratiques soignantes, qui peuvent inclure des différences justifiées ou non, on le verra selon le sexe, un point important doit être souligné. On connaît le lien fondamental entre l'accès aux soins et la prise en charge financière de ces soins, la couverture sociale nécessaire. En France, ce n'est que depuis la mise en place de la protection universelle maladie, la PUMA, en 2016, que la personne qui ne travaille pas, et en France, cela concerne en majorité les femmes, dites femmes au foyer, que cette personne donc, peut bénéficier directement d'une couverture sociale indépendante sans dépendre du conjoint qui travaille. Et donc, en pratique, l'inégalité dans l'indépendance de la prise en charge a perduré pendant très longtemps. Alors, si on revient à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de pratiques soignantes, deux domaines doivent être clairement distingués. D'un côté, il y a certaines pratiques qui sont forcément différentes selon le sexe, mais cette différence va être justifiée par des éléments objectifs. Bien sûr, il y a des prises en charge spécifiques liées à la grossesse, liées à l'interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou médicale, liées à la contraception. Et ces situations ne sont pas comparables entre les hommes et les femmes. Donc il ne s'agit pas d'inégalité de traitement ou de discrimination. Les droits sexuels et reproductifs de la femme présentent des spécificités qui justifient des prises en charge différentes. Mais même dans ce cas-là, il ne faut pas occulter un certain nombre de difficultés dans ces prises en charge spécifiques. En France, il existe un haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui remet régulièrement un certain nombre de rapports. Et dans un rapport publié en 2018 qui s'intitule « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », le haut conseil met en avant les violences verbales, les gestes, les comportements sexistes qui peuvent être couramment pratiqués au cours de la prise en charge gynécologique et obstétrique des femmes. Et d'ailleurs, cette enquête, elle a été déclenchée par la révélation de pratiques qui étaient imposées aux étudiants et aux étudiantes en médecine, auxquels on demandait de pratiquer des touchés vaginaux sur des patientes endormies sans jamais avoir demandé leur consentement. Alors, d'un autre côté, il y a des différences de prise en charge soignante entre les femmes et les hommes qui ne peuvent pas être justifiées par des éléments objectifs. Là, il n'y a pas de différence de traitement justifiée. Ces différences ont plusieurs origines. Alors tout d'abord, elles peuvent être liées à des habitudes médicales qui sont ancrées dans l'apprentissage qui est reçu par les médecins, autant les médecins hommes que les médecins femmes, au cours de leur formation. Alors, il y a bien réellement en pratique des maladies qui sont davantage féminines et d'autres qui sont davantage masculines. Par exemple, en ce qui concerne les maladies auto-immunes, elles touchent 8 malades de maladies auto-immunes sur 10 sont des femmes. À l'inverse, l'hémophilie va toucher principalement des hommes. Donc là, il y a une réalité scientifique. Mais il y a d'autres maladies qui vont être réputées plutôt masculines ou plutôt féminines, sans réel fondement scientifique et qui vont conduire à des prises en charge différentes qui n'ont pas de justification objective. Par exemple, penser à un infarctus chez une femme jeune est quelque chose de rare parce qu'on pense qu'elle est protégée par ses hormones. Autre exemple, dans les recherches cliniques qui impliquent la personne humaine, en France, les femmes sont sous-représentées. Il n'y a qu'un tiers des participants à ces recherches qui sont en réalité des participantes, des femmes. Ensuite, autre élément, plusieurs études ont été menées en France concernant le renoncement aux soins, c'est-à-dire les cas dans lesquels la personne aurait besoin de soins en raison de son état de santé, mais elle y renonce faute d'accès pour des raisons géographiques, économiques, sociales, financières, etc. Et il y a un autre rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui date lui de 2017, qui s'intitule « La santé et l'accès aux soins, une urgence pour les femmes en situation de précarité », qui a montré que les femmes sont plus concernées par les hommes, plus concernées que les hommes, par le renoncement aux soins. En 2016, 64% des personnes qui ont renoncé ou qui ont reporté des soins au cours des 12 derniers mois sont des femmes, contre 36% d'hommes.
En conclusion de cette première partie, on peut dire que même si les règles de droit sont universelles et qu'elles n'introduisent aucune discrimination dans l'accès aux soins entre les femmes et les hommes, en pratique, la réalité est un petit peu différente. Et c'est la représentation des femmes dans la société, corrélativement dans le domaine médical, qui est interrogée et qui doit évoluer. La situation est encore plus complexe lorsque l'on s'intéresse à une catégorie particulière de femmes vulnérables, qui sont les femmes victimes de violences conjugales. Alors, nous avons bien conscience qu'il y a aussi malheureusement des hommes victimes de violences conjugales, mais la grande majorité des victimes sont des femmes, et c'est pour cela que l'on se focalisera sur ces femmes. Alors, second point, donc seconde partie, la spécificité de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales. Depuis le mouvement MeToo, qui est mondialement connu, la société a davantage pris conscience des violences exercées sur les femmes, parmi lesquelles on trouve les violences conjugales. Et en France, le Grenelle des violences conjugales, qui a été lancé en septembre 2019, qui est en fait des consultations qui sont organisées par le gouvernement sur une période d'environ 6 mois pour faire dialoguer les différents intervenants dans ce domaine, les associations, les victimes, les magistrats, les avocats, etc. Ce Grenelle des violences conjugales, il a permis de faire évoluer les mentalités et corrélativement le droit applicable. Donc il a mis en avant les insuffisances dans l'accès aux soins et à la protection des personnes victimes de violences conjugales, des femmes victimes de violences conjugales essentiellement, ce qu'on verra dans un premier temps. Et il a aussi conduit au renforcement du rôle des professionnels de santé dans ce domaine et dans cette prise en charge, ce qu'on verra dans un second temps. Tout d'abord donc l'insuffisance de l'accès aux soins et à la protection. Les violences conjugales sont un problème de santé publique. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes victimes de violences perdent entre 1 an et 4 ans d'espérance de vie en bonne santé. Au-delà des difficultés qui sont liées à la prise en charge soignante et à la protection de ces femmes victimes, il faut souligner en France l'impunité importante dont bénéficient les auteurs de violences conjugales. Nous avons des statistiques officielles qui sont publiées par l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Et en 2018, 110 000 femmes ont été victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire et étaient connues des forces de sécurité, par déjà une intervention au domicile ou le dépôt d'une main courante ou d'une plainte. Et seulement 18 000 auteurs ont été condamnés, soit environ 17%. Dans le même sens, en 2019, sur 88 féminicides ou homicides conjugaux, 4 femmes tuées sur 10 avaient déjà dénoncé des violences aux forces de sécurité. Alors, les violences conjugales ont des impacts très importants à court terme, à moyen terme et à long terme sur la santé physique et psychique des victimes. Il y a bien évidemment les lésions traumatiques, qui sont très nombreuses, les plaies, les blessures, les morsures, les brûlures, etc. Des lésions gynécologiques avec de nombreuses conséquences qui peuvent découler de ces lésions sur le plan physique, des douleurs de dos, des douleurs abdominales, des migraines, même une augmentation du risque de cancer, mais aussi des conséquences psychologiques très importantes, avec des dépressions, des troubles du comportement et qui peuvent aller parfois jusqu'au suicide. Alors, de manière générale, l'OMS relève un mauvais état de santé global des femmes victimes de violences conjugales. C'est pour ça que leur accès aux soins et leur protection revêt une importance particulière. Or, dans les études qui ont été menées en France, on voit que la prise en charge de ces femmes est difficile, surtout en ce qui concerne les impacts psychotraumatiques et de manière plus générale les violences sexistes et sexuelles qui vont engendrer une mémoire traumatique. Ces troubles sont peu pris en charge et c'est un point qui a été mis en avant par le Haut Conseil, toujours dans son rapport d'octobre 2020 sur les violences conjugales, garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout au long de leur parcours. Selon le Haut Conseil, le soin pour les victimes est une exigence qui est à mieux satisfaire et il est absolument nécessaire d'améliorer la prise en charge de la santé physique et psychique des victimes de violences, ce qui passe notamment par un renforcement du rôle des professionnels de santé. Et donc c'est le second point sur ce renforcement du rôle des professionnels de santé. Les études menées en France montrent que les femmes victimes de violences conjugales s'adressent souvent à des professionnels de santé, soit en raison de ces violences, soit
pour un problème médical qui est apparemment sans rapport avec ces violences. Donc les professionnels de santé ont un rôle fondamental dans la prise en charge médicale et plus largement dans la protection de ces femmes victimes, parce qu'ils vont être une sorte de pivot dans le dispositif par leur rôle de détection, leur rôle d'écoute et leur rôle d'orientation. Plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre les violences conjugales ont été mises en place en France par une loi relativement récente, qui est une loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. On trouve notamment l'accompagnement en santé psychique avec le développement des centres de psychotraumatisme, la gratuité de ces soins, l'adaptation des soins grâce à une formation spécifique des professionnels de santé qui devront poser la question des violences dans les entretiens avec les patients et les patientes, ou encore sur le plan judiciaire, la mise en place par exemple des téléphones grave danger. Alors, concernant les professionnels de santé, une mesure phare de cette loi du 30 juillet 2020 mérite d'être soulignée à propos du secret professionnel. En principe, tout professionnel est tenu au respect du secret des informations dont il a connaissance à l'occasion de la prise en charge d'un patient ou d'une patiente. C'est une exigence fondamentale qui est liée au droit au respect de la vie privée. La loi prévoit certaines exceptions au secret professionnel depuis longtemps, et notamment l'article 226-14 du Code pénal dispose que les professionnels de santé peuvent porter à la connaissance du parquet ou de la cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, la CRIP, des faits de violence à condition d'agir avec l'accord de la victime, sauf si la victime est mineure, auquel cas l'accord n'est pas nécessaire. Mais la loi du 30 juillet 2020 a introduit une nouvelle possibilité de lever le secret professionnel face à une victime de violence conjugale. Je vous lis le texte. Le secret ne s'applique pas aux médecins ou à tout autre professionnel de santé, donc c'est un périmètre assez large, qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. En cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République. Ainsi, en cas de violence conjugale risquant d'entraîner un danger immédiat pour la victime et quand la victime se trouve sous emprise, donc deux notions essentielles, le professionnel de santé devra dans un premier temps essayer de recueillir l'accord de la victime pour faire un signalement, mais il pourra décider de signaler la situation même s'il n'obtient pas l'accord de la victime. Attention, c'est une possibilité laissée aux professionnels de santé et pas une obligation. Pour préciser un petit peu les conditions, un guide a été élaboré en collaboration entre le Conseil national de l'ordre des médecins et la Haute Autorité de santé à propos des conditions, des modalités de signalement, etc. Et l'accent est mis sur la nécessité impérieuse de protéger judiciairement la femme victime, éventuellement les enfants si elle en a, lors de ces signalements, parce que c'est un moment de danger accru, un moment de passage à l'acte. Alors il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif qui a suscité des réactions assez controversées parmi les professionnels de santé, mais on peut espérer qu'il apportera une amélioration dans la prise en charge et dans la protection des victimes de violences conjugales. En conclusion, on peut retenir que l'accès aux soins et à la protection, s'il est assuré de manière égalitaire dans les textes juridiques français, soulève quand même des difficultés pratiques spécifiques pour les femmes. De nombreux efforts restent à faire, notamment pour les femmes en situation précaire et pour les femmes victimes de violences conjugales, mais un réel mouvement d'amélioration est en marche. Et la prévention du sexe, et plus largement du genre dans les soins, est un véritable enjeu de santé. Je vous remercie pour votre attention. Hello everyone, my name is Louisa and I was asked to talk to you today about women's rights in obstetrics. Just to give you a little bit of background, I was born in Brazil and I finished medical school in Brazil, but I'm currently an obstetrics and gynecology trainee in the United Kingdom, and I have a special interest in obstetrics.
So when we talk about women's rights in obstetrics, we're talking about nothing more than basic human rights. This can be summarized by the FREDA principles, which are the principles of freedom, respect, equality, dignity, and autonomy. Failure to adhere to these principles can lead to lifelong consequences to a woman's health. It can have a severe impact on their mental health, their physical health, and also in the way that they bond with their babies. In the last 2 decades, we've seen an increased number of publications on this topic, which has led to the creation of the term obstetric violence. So obstetric violence can be defined as, and I'll read this to you, an appropriation of the body and reproductive process of women by health personnel, which is expressed in dehumanizing treatment. This is a definition offered by Venezuela, which was actually the first country to add the term obstetric violence as a legal term. So before we move on to talk about how human rights apply to obstetrics, I think it's important that we have a better understanding about the historical and cultural aspects surrounding obstetric care. So up to medieval times, childbirth was a women-only affair. So men were generally completely excluded from the process. Midwives were experienced women that would attend birth in their communities, but the vast majority of times they didn't have any specific training for it. For instance, a cesarean section, which is nowadays a safe procedure that's carried out by doctors only, was carried out by midwives instead, and that was done as a perimortem procedure. So the sole purpose of a C-section was to deliver a baby in time for the baby to be baptized. So there was even guidance from the church on when midwives should consider performing a cesarean section. In these scenarios, maternal death was almost certain, and it was impossible for them to know whether or not the baby would even be alive by the time they decided to do the procedure. It wasn't until the 14th century that surgeons started to develop an interest in the field. So men who were so far completely detached from anything related to women's health were suddenly in charge. So this made it hard for women's wishes and perspectives to be incorporated in this new model of care that was being developed. So as years went by, of course, new techniques for obstetric care were created and old ones were perfected, and there was a significant decrease in maternal and neonatal deaths. However, this led to the over-medicalization of what is otherwise a very natural process. In addition, it's important for us to remember that pregnancy and delivery are not just a biological, but also a cultural phenomenon. Religion would not only affect medical practice, but how we view pregnant women as well. In Christianity, for example, we have the figure of the Virgin Mary. In Judaism, becoming pregnant is a mitzvah or a commandment. And in Islam, a pregnant woman has a higher religious status, similar to that of someone that has been fasting or worshipping all throughout the night. So not surprisingly, a lot of women feel that their pregnant bodies are a topic of public discussion, assumption, and a lot of expectations in terms of their behaviors and their choices. So the women are often and constantly actually battling to balance their own wishes, the health of their baby, and also all these external pressures. In this scenario, it can be very hard for women to find their own voice and express their own wishes. So far what has been done to tackle that is a global effort to have a more humanized birth process and antenatal care. So humanized birth is a type of birth that just applies the FREDA principles. So these principles are summarized by and protected by the Human Rights Act of 1998 in the UK, and also the European Commission of Human Rights. So all the public authorities, including the National Health Service for which I work, are legally obliged to adhere to those principles. And we constantly have campaigns that make sure that these values are incorporated to our practice. So there are several ways in which basic human rights can be applied to obstetrics, and I have a little cheat sheet with me here so that I don't leave any of them out. So the first one is the right to life. So maternity care should not be delayed or denied.
So this also applies to foreign nationals that are not entitled to free healthcare. So their care should also not be delayed or denied until they receive any payment. There's also the right to freedom from harm and ill treatment. This includes the right of not undergoing unnecessary procedures. This would include expediting birth with no clear medical reason, the routine use of oxytocin to induce contractions with no reason, also insertion of IV lines, and induction of labour with no clear indication. This also includes the routine use of episiotomy. So the routine use of episiotomy is not evidence-based, although it is carried out in several countries, Brazil included. There is the right to be free from inhumane or degrading treatment, and also the right of not undergoing preventable suffering. So this can be translated into requesting pain relief in labour. That is also a right. So there are several ways that a woman can have pain relief. That includes an epidural, intramuscular, intravenous medication, and also gas and air or Entonox. Women have the right to choose a position of birth. Nowadays, we no longer encourage that position with the legs up on stirrups unless a procedure needs to be done with consent. We encourage women to adopt whatever position they're comfortable with. They have the right to respect for private and family life. So this gives them the right to control any circumstances surrounding birth. They have the right to skin-to-skin contact after the baby is born. We know this brings benefits to both mum and baby. They have the right to choose their place of birth as well. So in the UK, women can choose between having birth on a labour ward, in which they'll be assisted by both doctors and midwives. They can have a home birth, or they can give birth in a midwifery-led unit, in which there are midwives but no doctors. They have the right to a birth partner. So this is a legally protected right both in the UK and in Brazil. Of course, with the COVID-19 pandemic, this has been affected to some extent, and there's been a lot of controversy. So the right to a birth partner also includes the right to having a doula in the room, and this is important. They have the right to informed consent. So it is illegal to carry out any procedures without prior consent. This can be either verbal or written consent when appropriate. Even a simple vaginal examination during labour needs consent. And also, the reasoning behind any procedures, the pros and cons, should also always be discussed with the women first. They have also the right of refusal of treatment, and that's regardless of whether or not doctors agree with it. And this also gives them the right to have a birth without any assistance whatsoever. There is the right to privacy, so women can choose who would be in their room with them when they give birth. And this also applies to women who are giving birth in a university hospital, so they can decline the presence of a student if they don't wish to have one. They have the right of confidentiality, so there are aspects of a pregnant woman's medical and personal history that cannot be shared with anyone else without consent, even with their partners, and even if the partner is the father of the baby. And also, women have the right to be informed and involved in cases in which the child is to be removed from them after birth for safeguarding reasons. And finally, an important one, women do have the right to choose their mode of delivery. So we know that in some countries, such as in Brazil, there's a high rate of cesarean section. A lot of them are due to maternal request. So our approach in the UK is that we encourage any woman without any complications and healthy women to have a vaginal birth. However, when we encounter a request for cesarean section not based on medical reasons, we would thoroughly counsel them, discuss the pros and cons, discuss why we think they'll benefit from a vaginal delivery. And ultimately, if they wish to have a cesarean section, we would book one. They're often also referred to very specialized midwives called consultant midwives who would help in this counseling process. So these are the main examples of how human rights apply to obstetrics. But this does not come without challenges. So we all know that obstetrics is a very unique specialty in which we have not only one but two patients at the same time. But one of these patients has no legal recognition under UK law, and that's the baby. So it is very hard in any medical specialty to have a patient that declines life-saving treatment.
This can also occur in obstetrics, but a woman can also decline treatment that would save their baby. For example, a woman has the right to decline having an emergency cesarean section or an emergency forceps or von Teuse delivery that we recommend to save their baby if they don't want to. So I have been involved in a couple of cases of this nature, and I can say that they have a very significant impact on the healthcare professional, because we do have a duty of care for both, and it creates a huge internal conflict for us. However, if the woman has mental capacity, and by that I mean if the woman has no pathology that affects the functioning of her mind, her wishes must be respected, even if we think they're unreasonable. The second thing is that the legal framework for healthcare professionals might clash with human rights. So let's say that a woman wishes to have a home birth in a place or in a country where that is not supported. The healthcare profession might not be legally covered to attend a birth. So although the woman's wishes are justifiable under the respect to private and family life principle of human rights, a healthcare professional might not be able to assist her. So who would assist in that birth? And declining assistance, wouldn't it be against the rights of equality and non-discrimination? The third thing that would point out is the problem with informed consent. Of course it's important, but there's a fine line between informed consent, scaremongering, and also coercion. So healthcare professionals should be trained to show facts to the women, but also to give advice based on their individual circumstances. So of course, as I mentioned, there has been a global effort to implement all these principles to women's healthcare, but we have encountered some challenges. So one of them is that we know that staff shortages, work pressures, and shortages of supplies can change healthcare professionals' attitudes in the workplace. In the UK, there has also been increased awareness on recognition and treatment of a healthcare professional burnout, as we know very well that affects the level of empathy. The second thing I would mention is evidence-based medicine. Although this has been one of the biggest advances in medicine recently, it can lead to very strict protocols that do not allow for a very woman-centered model of care. And finally, we can't forget that every healthcare system has economic drivers that would determine the type of care that is preferred or offered to women. So finally, I think the way forward with implementing humanized births globally would be education. So it would be education of both healthcare professionals, who should be more aware of human rights, and also we should be teaching healthcare staff not to have an assembly line or factory line approach to healthcare and provide individualized care for the women. And also education of patients so that they know their own rights, and so that during the antenatal period they can be made aware of certain situations they might come across, so that they can start thinking about them, and if they need to make a decision in a situation of high pressure, they kind of know which way they're going. Another thing that is always useful is to have a birth plan. So a birth plan can be made with your midwife, and although it's not legally binding, a doctor should respect it. Things that can be included in a birth plan are options for pain relief, things that the woman would or would not like to have carried out, things that women would like to have more discussion about if it's required, and anything else that they think the doctors should know. So I hope this has given you a good overview of women's rights in obstetrics. There's a lot more to talk about, and if anyone wants to read a little bit more, I would recommend the Birth Rights website as well as the White Ribbon Alliance website. Thank you for listening. Olá, saúdo a todos e todas, agradecendo desde já a oportunidade maravilhosa de estar com colegas do Brasil e da França, tratando da questão do direito da mulher
na perspectiva comparada do Brasil-França. Hoje, coube a mim falar a respeito da saúde mental da mulher. O nosso país, por certo, tem uma legislação bastante ampla em defesa da mulher e, por via de consequência, da sua saúde mental. Mas eu acho que é necessário que esse esclarecimento tenha, assim, os limites colocados claramente. E eu quero, então, por isso, delimitar esses limites e, por isso, estou delimitando os propósitos da minha explanação. Aqui, como em qualquer outra parte do mundo, a gente sabe que as mulheres obtiveram direitos civis dignos apenas após muitas lutas e pressões. E o fato de termos adquirido tais direitos formalmente na letra da lei não significa que a sociedade como um todo tenha introjetado esses direitos ou entendido e aceitado. Há algumas molduras que eu pretendo indicar à guisa de matrizes interpretativas dessa condição feminina no Brasil relacionada à saúde mental da mulher. Ultrapassada essa questão, nessa primeira observação a respeito dos direitos que não foram totalmente efetivados aqui no Brasil, ainda que a nossa lei traga inúmeros exemplos, né, da presença dessas normas jurídicas. A gente tem no direito civil, em relação a casamento, filiação, sucessão, nós temos leis que tratam da violência doméstica e que protegem a mulher de forma bastante importante. Nós temos leis que protegem a mulher tanto do ponto de vista do direito material como do processual. Nós temos essa proteção em relação à violência sexual e até em relação a direito de propriedade. Nós temos normas que prevêem que o imóvel comprado através de programas governamentais tem a titularidade da mulher, para proteger essa mulher. Então, veja, até contra a violência obstétrica, nós temos uma gama de leis, normas que tratam disso, que protegem essa mulher. Evidentemente que a desproteção, para usar um neologismo, ela vai, obviamente, né, interferir sobre as condições de vida dessa mulher e, portanto, da saúde mental dessa mulher. No Brasil, nós temos muitas mulheres. E eu não digo isso do ponto de vista numérico, porque há mesmo, né? Além de sermos maioria, somos um país aí com aproximadamente 200 milhões de habitantes. Há tantas de nós, na verdade, quanto as condições psicossociais, econômicas e educacionais, porque somos um país de grande diversidade. Somos um país em que há, assim, grande, uma enorme, não gosto de usar essa palavra, mas injustiça social. Vivemos muitos Brasis. Há o Brasil nosso aqui, na cidade de São Paulo, onde me encontro no momento. Um Brasil que tem pessoas morando na periferia, morando em condições péssimas, pessoas que hoje, dia
28 de fevereiro de 2021, estamos no auge de uma pandemia de SARS-CoV-2, Covid-19, em que um monte de gente morre, mais de 1.000 e tantas pessoas por dia. E essa mulher que mora lá na beirada, na franja da cidade, essa mulher tem que pegar 1, 2 conduções lotadas. Essa pessoa sequer é capaz de compreender claramente, muitas delas, nem todas, por que usar máscara para entrar em ambientes onde há muita gente. Aliás, não deveria entrar nem no ambiente onde há muita gente, mas entram, precisam, né? Em um país tão desigual, as mulheres também são desiguais. E desiguais em sentidos diferentes, como eu já comecei a colocar, né? Porque além dessa desigualdade social, além dessa desigualdade material, educacional, essas mulheres são diferentes do ponto de vista das suas peculiaridades pessoais, emocionais. Cada uma de nós é diferente uma da outra. Isso é uma segunda moldura que eu estou colocando, né? Que é uma moldura que eu vou chamar de um recorte psicanalítico. Não que eu pretenda aqui dar conta do que a psicanálise tem a dizer a respeito da mulher, que nem juntando tudo que todos que estudaram psicanálise escreveram, nós daríamos conta de dizer o que quer uma mulher, né? A pergunta famosa. Mas eu estou falando do recorte psicanalítico para considerar que a saúde mental da mulher tem sido abandonada muito mais do ponto de vista da, aspas, doença mental da mulher, em um mundo no qual ser mulher pode ser um adoecimento. Então, eu falarei de uma mulher que pode ser muitas mulheres, mas cuja condição perpassa as camadas de classificação econômicas e sociais. Eu busquei as características que me pareceram mais comuns e afetas à dignidade da mulher. Essas características a gente vai perceber num primeiro que eu já meio que citei indiretamente, o mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho onde a mulher recebe menos, onde mulheres ganham um salário menor que do homem para realizar a mesma tarefa. O lugar da mulher na família, estamos começando a chegar na nossa questão principal. O lugar da mulher na família, os seus direitos reprodutivos, a sua dignidade sexual. E com isso a gente vê que o quanto mulher, família, são coisas imbricadas. Dizia um psicanalista amigo meu que mãe é o lugar da culpa. Eu diria que isso ainda acontece, talvez, com nós, baby boomers. Não sei se isso alcança ainda a geração Z, a geração Y, uma geração que pensa menos em garantias para o futuro e mais em formas de sentir-se bem no seu trabalho e nas suas atividades. Quando nascemos, e eu acho que estou aqui falando algo que todos sabem, há sempre um lugar à nossa espera. E esse lugar que está à nossa espera é todinho banhado em cultura. Perpassa esse lugar uma cultura, crenças, atividades econômicas realizadas pelos pais ou por quem vai receber essa pessoa que acaba de nascer,
nós chegamos, homens e mulheres, iguais na incompletude biológica. Essa incompletude biológica que é interessante verificar isso, né? Ela está além de qualquer teoria da personalidade, de qualquer filosofia, de qualquer regime político, de qualquer modo de produção. A incompletude é alguma coisa que nos toma imediatamente ao nascermos, em razão de sermos mamíferos. Para algumas pessoas sentem-se mal quando a gente diz assim que nós humanos somos mamíferos. Mas é apenas uma classificação, e quando eu falo de mamíferos, eu quero dizer que parte dessa incompletude, cuja maior característica é uma incompletude biológica do neurodesenvolvimento, nós necessitamos, ao nascer, de sermos alimentados. Esse alimento, em termos biológicos, é o leite materno, e, portanto, se não houver leite materno, alguém vai misturar uma fórmula com água e fazer um leite e dar esse leite para a criança através do recurso tecnológico da mamadeira. Mas essa pessoa nasce totalmente dependente de um outro que a alimenta, de um outro que a higieniza, embala. E tanto faz se esse outro é a mãe biológica ou alguém que, por piedade ou amor, cuide dessa criança. Nascemos e alguém vai dar conta dessa nossa sobrevivência. São cuidados cruciais, né? Como eu venho dizendo, de alimentação, higiene, conforto, que nos marcam para sempre. Sempre foi assim para nós. Quando eu falo para nós, eu gosto muito de dizer nós, da civilização judaico-cristã ocidental e do ponto de vista da psicanálise. Né? Eu gosto de deixar bem claro o frame, né? A moldura do que eu estou dizendo. E o nosso psiquismo, que se forma nessa relação com o outro, acaba, né, aprendendo junto com esse alimento, esse embalo, essas palavras, esse ritmo, tudo aquilo no qual este mediador entre ela e o ambiente acredita. Quando isso acontece, e evidentemente esse outro é uma mulher, a mulher que nasceu, a gente tem então uma série de questões aí, né? A questão que eu só vou citar, né? A questão, obviamente, do sexo biológico a que essa pessoa pertence, do gênero que lhe é atribuído em razão do sexo biológico. E essa pessoa começa já a ser ensinada a forma como quem exerce essa função materna cuida da gente, vai nos dando a proporção do mundo. Como é esse mundo? Como esse mundo funciona? E muitas vezes, se somos mulheres, esse papel de mulher, essa condição de mulher, também nos é ensinada, assim como é ensinada a condição de homem e a condição masculina. E quem ensina é essa pessoa que faz esse papel. E as pessoas com as quais nós iremos nos relacionar até, eu diria, até a pré-adolescência. A gente tem toda essa formação, ainda que haja uma série de abordagens em relação a esse desenvolvimento. Eu posso falar dos primeiros 18 meses, eu posso falar dos 4 anos, na medida em que quando uma criança faz 4 anos, teoricamente, né, não é no dia dos 4 anos, ela está com o cérebro totalmente mielinizado, conferindo-lhe, por isto,
uma série de capacidades físico-motoras e intelectuais. Posso pensar do ponto de vista da psicanálise freudiana clássica, até 7 anos e tal, mas eu estou falando da relação com o ambiente. Esse alguém, essa criança, que agora estou falando é uma mulher, ela está aprendendo a ser mulher. Porque somos vistos assim nessa família. E parte do que nos acontece depois, ou parte da forma como iremos nos relacionar com o mundo, tem a ver com esse modelo que nos foi passado. Por mais às vezes que tentemos recusar esse modelo, ou acharmos que, nossa, mas a minha mãe era muito antiga. Imagine eu, uma baby boomer, uma mãe muito antiga, né? Uma mãe nascida no começo dos primeiros 20 anos do século XX. Vejam, a gente aprende isso. Aprende, introjeta como é ser mulher. Tem uma música aqui no Brasil que eu não sei cantar e vou poupá-los disso, que em determinado diz assim: ó mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser menina. É um pouco isso. A gente aprende isso. E interessante que aprendemos ser meninas em qualquer uma daquelas condições que eu citei inicialmente. Há algo, nesse ser menina que ultrapassa tudo isso. O tempo passa até que a gente chega na pré-adolescência, na adolescência, em que vamos, de alguma forma, fazer um teste daquilo que nos foi ensinado. A gente vê as pessoas vivendo ou numa família dessas tradicionais, pai, mãe, filhos. A gente enxerga a relação dos pais como um modelo possível. A gente vê televisão, a gente vê filmes, as crianças ouvem contos infantis, as crianças assistem esses canais infantis do YouTube, em que você já tem um modelo diferente de mulher, né? A gente já vê, né, essa mudança até naquilo que a literatura, ou aspas, cinema, ou o YouTube infantil ensina para as pessoas. Tudo isso a gente vai testar na realidade. Um dia, pode ser que a gente se case, pode ser que não, pode ser que tenhamos filhos, pode ser que não. Mas aí já teremos aprendido e introjetado o modelo do que é ser mulher. De posse desse modelo, talvez um dia precisemos de bater nas portas da justiça por alguma razão. Porque nos casamos e vamos nos divorciar, porque temos filhos e nos divorciando, nos separando do pai dos filhos, pretendemos que ele pague uma pensão alimentícia. Eu vou ficar no exemplo do direito de família. Vejam, quando essa mulher que eu vim falando dela até agora, chega na justiça, chega com uma pretensão e apresenta em juízo essa pretensão, nós verificaremos que, de novo, há um anteparo. O anteparo da verdade formal que o direito nos apresenta. Eu gosto de falar para os meus alunos isso assim, que o direito, a norma jurídica, o direito pretende conferir previsibilidade para as ações humanas. E é uma previsibilidade para as ações e para o resultado dessas ações. E por causa disso, alguém, o legislador, escreve uma lei e essa lei
nos diz o que fazer, como fazer e o que obter quando se pretende algo na justiça. E essa mulher chega nessa justiça pedindo alguma coisa, pedindo uma pensão alimentícia para os filhos, pedindo um divórcio, e pode, né, se deparar com respostas que absolutamente não correspondem ao pedido que ela fez, que formalmente estarão corretas, mas não necessariamente corresponderão a esse pedido. E o que tem a ver isso com saúde mental? Tem a ver com o fato da condição feminina ser uma condição difícil na imensa maior parte dos países do mundo. A gente tem hoje poucos lugares super civilizados, vamos chamar assim. Não gosto de usar essa palavra porque tudo é civilização, né? A gente chama de incivilizado, que não é igual a gente, simples assim. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que essa resposta não tem a ver com a gente, que nem sempre ela nos traz aquilo que precisamos. E isso tem a ver com o nosso equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional que, para além de tudo que eu disse, hoje, com a pandemia de Covid-19, trouxe uma condição mais difícil ainda para essa mulher. Nós temos, sim, a mulher no mercado de trabalho, e grande parte das mulheres no Brasil encontra-se ou num mercado de trabalho formal menos favorável a ela, né? Em que tem aquele salário menor, aquela jornada de trabalho exaustiva maior. Essa mulher, em geral, vai deixar o seu filho, deixa o filho numa creche, deixa o filho... Aqui no Brasil é muito comum a gente ter mulheres em comunidades pobres ou menos favorecidas, não necessariamente pobre no sentido de alguém que não tem o que comer ou onde morar, mas essas pessoas têm, às vezes, certas mulheres que tomam conta de um grupo de crianças para essa mãe que vai trabalhar. A gente tem também uma parte num certo mercado, aspas, informal. Sim, aqui no Brasil ainda existe o trabalhador doméstico. E nem todos os empregadores estão dispostos a pagar o que se tem que pagar, em termos até de impostos e tudo mais, para essa trabalhadora doméstica. E a gente tem uma pequeníssima parte de mulheres que ingressaram num mercado de trabalho formal com alguma formação. E grande parte dessas mulheres são professoras de educação infantil, professoras de escolas, né, do governo ou particulares. Perdão. Veja, esse pessoal, hoje, diante da pandemia, encontrou-se numa situação muito difícil. Ainda que tenhamos tido alguma ajuda de governo e tal, em termos de governos, porque, enfim, vários governos, no sentido do governo central, ou do governo dos estados, ou dos municípios, mesmo assim, a dificuldade é grande. Não é possível mais sair para trabalhar. A vivência, geralmente em espaços pequenos de moradia, com as crianças junto, é alguma coisa muito difícil. Muitas vezes, se há um companheiro, um marido, tem, mas esse companheiro, esse marido, que de um certo extrato social para frente, imensa maior parte dessas pessoas começou a tentar ter um trabalho remoto. Por que eu digo tentar?
Porque não são todas as pessoas que possuem um notebook, um computador, um celular, um iPad. Não é assim. Houve essa imensa dificuldade. Agora, pense, esta mulher que tem que tomar conta da criança, da casa, ou ela está sem trabalhar, ou trabalha remoto, e vem essa história que eu não vou repetir aqui, porque me parece que em todo mundo o que a gente mais vê são essas afirmações desse trabalho que invadiu a casa das pessoas. E dentre essas pessoas, as mulheres acabam sendo aquelas que recebem a maior carga de trabalho, uma vez que ainda, notadamente, numa geração mais próxima da minha, você tem esta mulher sozinha dando conta do serviço doméstico. Ela sempre deu conta, mas numa situação diferente, sem pressão, tanta pressão. Tudo sem prejuízo da questão psicossocial da pandemia em si. Da pandemia que trouxe um certo medo de morrer que perpassa as pessoas, né? Esse estresse que vai se acumulando ao longo do tempo. Aqui, às vezes, quando eu falo dessa questão desse estresse que vai ao longo do tempo tomando conta das pessoas, muitas vezes a gente chega, em razão das nossas condições políticos, sociais, a gente chega até a, de alguma forma, duvidar. Será que essa pessoa tem medo mesmo? Porque muita gente simplesmente ignora, né? Ignora a pandemia, ignora os alertas e tudo mais. E, de novo, você tem a mulher que está vivendo nesse medo, consciente ou não, o homem que vive nesse medo, consciente ou não. E quando há uma relação entre esse homem e essa mulher, evidentemente que você pode ter dificuldades nessa relação. As relações humanas já são complicadas. Vivendo os tempos em que vivemos, elas se complicam mais. E a gente segue, assim, percebendo isso, né? Essa relação que há entre condições sociais, políticas, econômicas, psicológicas, educacionais, e o nível de sofrimento da pessoa. Tudo bem, tem o lado pessoal, assim, peculiar do psiquismo de cada um, óbvio que tem. Mas o que nós temos, né, é que as mulheres no Brasil, e eu tenho certeza que muitos colegas durante essa semana trouxeram para nós uma série de elementos legislativos contando como funciona isso, ou como esse direito é aplicado. Tudo isso a gente vai juntar, né, ao que acontece com cada uma das mulheres. Veja, sim, há um direito. Há um direito, há normas, mas, porém, por uma questão que eu talvez chamasse cultural, aqui no Brasil, há uma enorme dificuldade da aplicação dessas normas. E com isso, você tem uma mulher fragilizada, uma mulher que já trabalhava mais, já ganhava menos. E que, além de tudo, eu diria, e sobretudo, esta mulher sofre ainda a pecha de que, se ela se coloca, se ela reclama, se ela vai atrás dos seus direitos, se ela bate as portas da justiça,
se ela vai na prefeitura, se ela vai numa secretaria de saúde, numa secretaria de educação, do bem-estar social, se ela corre atrás disso, que essa é uma expressão bem nossa, aí ela é tida como descontrolada. Nossa, mas que mulher maluca. Então vem esta camada, né, da desqualificação. E como que a gente desqualifica as pessoas? Chamando-as de loucas. Veja que coisa antiga, da qual nós não conseguimos nos livrar, que é esse julgamento moral da pessoa que se impõe. E pior, se essa mulher se impõe, as pessoas a chamarão de louca. Essa mulher que lá atrás nasceu, que aprendeu um jeito como funciona o seu gênero, que foi muito, muito mediada pelo cinema, pelas artes. E a gente, nossa, dá para falar tanto aqui, dá para falar de música, né? Aqui no Brasil, a televisão é uma coisa que é muito forte. E a televisão nos ensina a sermos mulheres. A televisão diz quem você é. Aqui é muito forte isso. Eu sempre gosto de dizer que nos filmes de Hollywood que as pessoas aprendem a namorar, né? Vivem aquela fantasia de correr de mãos dadas na praia e depois dar um beijo, né? São coisas que aprendemos. E essas coisas que essas mulheres aprendem, seja na letra de um funk das comunidades brasileiras, seja na novela, seja no cinema, seja na literatura, não combina com a realidade que ela encontra. Então, eu diria que nós, mulheres, precisamos de muita resiliência. Sim, muitas contradições, muitas dificuldades. Essa saúde mental da mulher, portanto, ela está amalgamada por toda essa situação. E essa resiliência que eu me refiro, essa resiliência que vamos desenvolvendo ao longo do tempo, essa capacidade de resposta, não pode ser uma resposta impensada, né? Talvez a gente precise de muita reflexão a esse respeito. E esse tipo de reflexão me parece muito positiva para as mulheres e para os homens. Imaginarmos como melhorarmos as condições das pessoas no mundo, mesmo diante da pandemia em que vivemos. Eu agradeço a organização novamente, a organização desse evento que foi organizado pela Tailene Moura e pelo Solano de Camargo, coordenado por Rig Fulchiron e professor Gustavo Mônaco. Perdão se falei o nome do professor Rig com a pronúncia errada, mas o meu francês já muito se encontra apenas no meu inconsciente. Agradeço muito a oportunidade novamente e à bientôt.